علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عطیہ احمد۔ کیا عمر ہے؟ 18 سال۔ کیا کرتی ہیں؟ بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ آنکھوں میں کیا مسئلہ ہوا تھا؟ آئی سائٹ ویک ہوتی تھی ڈے بائی ڈے۔ اچھا، تو بچپن سے کمزور تھی؟ آلموسٹ۔ اچھا، آہستہ آہستہ جو کلاسز کا نمبر تھا وہ تبدیل ہوتا جی جا رہا تھا؟ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3۔ کسی اور کو یہ مسئلہ ہے؟ جی آئی سائٹ کا ہے، یہ والا نہیں ہے، کارنیا کا۔ اچھا، تو آنکھیں خراب ہونے کی وجہ سے زندگی میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ ایجوکیشن رک گئی، سب سے بڑا ایشو یہی ہوا کہ ایجوکیشن رک گئی۔ اس کے بعد ڈیلی لائف کے کاموں میں بھی بہت مشکل آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر نائٹ ٹائم کہیں نکلو تو وہ جو گاڑیوں کی لائٹ تھی وہ پڑنے سے بالکل ویژن ختم ہو جاتا تھا، بالکل نظر ہی نہیں آتا تھا۔ چمک محسوس ہوتی جی تھی؟ بالکل چمک زیادہ؟ بالکل۔ اچھا، تو آنکھوں کے معائنے کے لیے کسی ہسپتال میں گئے تھے؟ جی ایک لوکل ڈاکٹر فہیم منور کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے موتیے کا ایشو بتایا تھا، لیکن سیکنڈ اوپینین کے لیے LRBT آئے تھے۔ اس ہسپتال میں کتنے عرصے پہلے آئے تھے؟ فیب میں۔ تو اس دوران کبھی کسی نے کسی قسم کے پیسے تو نہیں لیے؟ نہیں بالکل۔ ڈاکٹروں نے آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیے، وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ آپ کی آنکھ کی پتلی کو تبدیل کیا جائے گا۔ آنکھ کی پتلی اسی ہسپتال میں تبدیل ہوگی جس کے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ بعد میں استعمال ہونے والی ادویات بھی آپ کو ہسپتال سے ملیں گی۔ آپریشن کے بعد انشاءاللہ آپ کی نظر اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام بآسانی کر سکیں، لیکن آنکھوں کے معائنے کے لیے باقاعدگی سے ہسپتال آتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان۔ کیا عمر ہے؟ 10 سال۔ کیا کرتے ہو؟ اسکول جاتا ہوں۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4۔ 4th کلاس میں پڑھتے ہو۔ آنکھوں میں کیا مسئلہ ہوا تھا؟ پیدائشی الرجی تھی اور اس کی وجہ سے پتلی خراب ہو۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 5۔ کسی اور کو یہ مسئلہ ہے؟ آپ کو ہے بس؟ آنکھوں کے خراب ہونے کی وجہ سے زندگی میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ بہت آتی ہے، میں صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا اچھا اور کھیل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دور سے اتنا نظر بھی نہیں آتا۔ اچھا، تو اپنے روزمرہ کے کام، گھر کے کام کاج کر لیتے ہو؟ وہ ہو جاتے ہیں؟ بلیک بورڈ پہ جب ٹیچر کچھ لکھتی ہیں تو وہ پڑھا جاتا ہے کہ مشکل ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔ مشکل ہوتی ہے۔ گھر میں جب ہوم ورک کرتے ہو تو ہوم ورک خود کر لیتے ہو کہ کوئی کرواتا ہے؟ خود کر لیتا ہوں۔ خود کر لیتے ہو۔ اچھا، تو باہر بچوں کے ساتھ کھیل لیتے ہو کہ نہیں کھیلا جاتا؟ اچھا، تو آنکھوں کے معائنے کے لیے کسی ہسپتال میں گئے تھے؟ مسرور گئے تھے، انہوں نے ادھر ریفر کیا، ادھر آ گئے۔ اچھا، اس ہسپتال میں کب آئے تھے؟ سال کو۔ 1 سال ہو گئے۔ ان 1 سال میں کسی نے کسی قسم کے پیسے تو نہیں لیے؟ نہیں۔ ڈاکٹروں نے آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کی آنکھ کی پتلی کو تبدیل کیا جائے گا۔ آنکھ کی پتلی اسی ہسپتال میں تبدیل ہوگی جس کے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ بعد میں استعمال ہونے والی ادویات بھی آپ کو ہسپتال سے ملیں گی۔ آپریشن کے بعد انشاءاللہ آپ کی نظر اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام بآسانی کر سکو، لیکن آپریشن کے بعد آنکھوں کے معائنے کے لیے ریگولرلی ہسپتال آتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ الشبہ۔ کیا عمر ہے؟ 18 سال۔ کیا کرتی ہو؟ اسکول پڑھتی ہوں، کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ 9th میں۔ 9th کلاس میں پڑھتی جی۔ ہو۔ آنکھوں میں کیا مسئلہ ہوا تھا؟ آنکھیں جو نظر ویک بہت زیادہ تھی میری۔ بچپن سے کمزور تھی؟ نہیں بچپن سے ٹھیک تھی، بس 2-3 سال سے ویک ہے نظر۔ اچھا، تو کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی اچانک سے نظر جی کمزور ہوتی رہی؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 5۔ کسی اور کو یہ مسئلہ ہے؟ نہیں۔ آپ کو یہ بس؟ جی۔ تو آنکھیں خراب ہونے کی وجہ سے زندگی میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ پڑھائی نہیں کر سکتی، گھر کے کام کہیں جا نہیں سکتی، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اندھیرے میں بھی کہیں نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ تو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے؟ جی بلیک بورڈ پہ ٹیچر لکھتی ہیں تو جی سمجھ آ جاتی ہے؟ پڑھائی اسی وجہ سے چھوڑ دی ہے، نظر چھوڑ کی دی وجہ ہے؟ سے۔ جی۔ اچھا، کب چھوڑی تھی پڑھائی؟ 2-3 مہینے ہو گئے اسٹڈی چھوڑ دی ہے میں تو اب گھر میں ہوتی ہو؟ نے۔ جی۔ اچھا، تو آنکھوں کے معائنے کے لیے کسی ہسپتال میں گئے تھے؟ نہیں کسی کلینک میں گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاسپٹل سے چیک اپ کروائیں اس کا، تو پھر یہیں پہ آئی تھی رحمت ہاسپٹل۔ اس ہسپتال میں کب آئے تھے؟ 1-1.5 سال ہو گئے مجھے۔ 1-1.5 سال میں جی۔ کسی نے کسی قسم کے پیسے تو نہیں نہیں لیے؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ ڈاکٹروں نے آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیے، جی۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی پتلی کو تبدیل کیا جائے گا۔ آنکھ کی پتلی اسی ہسپتال میں تبدیل ہوگی جس کے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ بعد میں استعمال ہونے والی ادویات بھی آپ کو ہسپتال سے ملیں گی۔ جی۔ آپریشن کے بعد انشاءاللہ آپ کی نظر اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام بآسانی کر سکو، جی۔ لیکن آپریشن کے بعد آنکھوں کے معائنے کے لیے باقاعدگی سے ہسپتال آتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ طاہر محمود۔ کیا عمر ہے؟ عمر 30 ایئر۔ آنکھ میں کیا مسئلہ ہوا تھا؟ آنکھ میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس میں جو بم کا شعلہ ہے وہ میری آنکھ میں اس کا شعلہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی پتلی جو ہے وہ تھوڑی ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اچھا، تو
आँख ख़राब होने की वजह से ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? मुश्किलात तो ढेर सारी आती हैं, जिसमें मुझे ड्राइव करने में मसला बनता है, कोई काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या अंधेरे में कहीं जाना हो फिर मसला बनता है मेरे लिए, और कोई मसला नहीं। अच्छा, तो आंखों के मुआयने के लिए किसी अस्पताल में गए थे? जी, किस अस्पताल में गए अल थे? शिफा में गया था रावलपिंडी। अच्छा, तो इस अस्पताल में कब आए? इसमें तकरीबन हो गया कोई दो साल। 2 साल। इन 2 सालों में कभी किसी ने किसी किस्म के पैसे तो नहीं लिए? नहीं। अच्छा, डॉक्टरों ने आपकी आंख का मुआयना किया है, वो जी। इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपकी आंख की पुतली को तब्दील किया जाएगा। जी। आंख की पुतली इसी अस्पताल में तब्दील होगी, जिसके आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। जी। बाद में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी आपको अस्पताल से मिलेंगी। ठीक। ऑपरेशन के बाद इंशाल्लाह नज़र इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप अपने रोज़मर्रा के काम बआसानी कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह। ऑपरेशन के बाद आंखों के चेकअप के लिए रेगुलरली अस्पताल आते रहना है, ठीक है? वाह, क्या नाम है आपका? इसका नाम मोहम्मद सुबहान है। अच्छा, क्या उम्र है? इसकी 10 साल उम्र है। क्या करते हैं? ये स्कूल में पढ़ता है, स्कूल जाते हैं? किस क्लास में है? 1 क्लास। अच्छा, तो आंखों में क्या मसला हुआ था? इसका ये पैदाइशी मसला था बचपन से आंखें जी, खराब? बचपन। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं माशा। दूसरे को नहीं है मसला? नहीं, दूसरे को नहीं मसला। वो ठीक है। अच्छा, तो आंखें खराब होने की वजह से ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? ये पढ़ नहीं सकता, दौड़ खेल नहीं सकता, जैसे कोई टीवी वगैरह देखना, मोबाइल पे कोई गेम खेलना देखना, ये नहीं कर सकता। और पढ़ाई में भी बड़ी मुश्किल से 3-4 साल में इसने ये भी 1 क्लास में ही है। अच्छा, तो तो अपने रोज़मर्रा के काम खुद कर लेते हैं? नहीं, वो साथ देना पड़ता है इसका। खुद खाना नहीं खा सकता? नहीं, खाना शाना तो खुद खा लेता है, वैसे मकसद कपड़े पहनाने या कोई और बाथरूम वगैरह जाना वो उस साथ वजह किसी बंदे को जाना पड़ता है? जी। ठीक है। तो आंखों के मुआयने के लिए किसी अस्पताल में गए थे? जी गए थे। किस अस्पताल में गए वो थे? हमारा उधर सरगोदा में अस्पताल था अपना, डॉक्टर रईस साहब ठीक है। क्लिनिक। क्या तो कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास का नहीं है काम, तो फिर शेख शाहपुर में गए थे, LRBT की हमारी वो शाख है इसकी अस्पताल की, हाँ जी। उन्होंने इधर रेफ़र किया था लाहौर। उन्होंने इस कहा अस्पताल में कब आए थे? तकरीबन 3 साल हो गए आते हुए। इन 3 सालों में कभी किसी ने किसी किस्म के पैसे तो नहीं लिए? नहीं। डॉक्टरों ने बच्चे की आंखों के मुआयना किए, वो इस जी। नतीजे पे पहुंचे हैं कि बच्चे की आंखों की पुतली तब्दील की जाएगी। जी। आंख की पुतली इसी अस्पताल में तब्दील होगी, जिससे जी। आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक। बाद में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी आपको अस्पताल से मिलेंगी। ठीक है। ऑपरेशन के बाद बच्चे की नज़र इंशाल्लाह इतनी बेहतर हो जाएगी कि वो अपने रोज़मर्रा के काम बआसानी कर सके। ठीक। लेकिन ऑपरेशन के बाद आंखों के मुआयने के लिए बाकायदगी से अस्पताल आते रहना है, ठीक है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फजीलत अर्शद, क्या उम्र है? 25। क्या करती हैं? सैलून का काम करती हूँ। अच्छा, तो आंखों में क्या मसला हुआ था? कॉर्निया मतलब पहले भी ख़राब थी, उसके बाद दूसरी आंख का मसला बन गया था। अच्छा, कब से खराब? बचपन से खराब था? हाँ जी। अच्छा, ये कि पहले सही था, बाद में फिर ख़राब हो गया था। एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा होती है इसमें। खारिश का मसला हुआ था? जी जी। अच्छा, तो आंखें ख़राब होने की वजह से ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? मतलब नज़र नहीं आता, अब जब से ये ख़राब हुई है दूसरी आंख ना, नज़र नहीं आता, और दर्द होती है, मसला होता है, कोई काम अच्छे से नहीं होता। स्कूल गए थे? जी। कितनी क्लासेस पढ़ी हुई हैं? FA किया हुआ ऐसे किया था। पढ़ाई में मुश्किलात होती थी? है जी, वो बस ग्लासेस वगैरह लगा के फिर अपना। अच्छा, तो आंखों के मुआयने के लिए किसी अस्पताल में गए थे? हाँ जी, पहले करते रहे हैं, चेकअप करवाते रहे हैं, फिर उन्होंने इसे यहाँ का सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाएं और जाके वहाँ अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाएं। तो इस अस्पताल में कब आए थे? यही कोई 6 माह पहले तकरीबन। अच्छा, तो इन 6 माह में किसी ने किसी किस्म के पैसे तो नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, डॉक्टरों ने आपकी आंखों का मुआयना किया है, वो जी। इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जी। आपकी आंख की पुतली को तब्दील किया जाएगा। आंख की जी। पुतली इसी अस्पताल में तब्दील होगी, जिसके आपसे जी। कोई पैसे नहीं ले जाएंगे। जी बाद में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी आपको अस्पताल से मिलेगी। जी, ऑपरेशन के thank बाद you। इंशाल्लाह आपकी नज़र इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप अपने रोज़मर्रा के काम बआसानी कर सकें। इंशाल्लाह। लेकिन ऑपरेशन के बाद आंखों के मुआयने के लिए रेगुलरली अस्पताल आते रहना है, ठीक है? जी ठीक है।